So, what's up sa inyo mga man? It's your man Justin Desos here, and for today, tuturuan ko kayo paano mag-install ng Windows 10 sa OS. First, restart nyo yung laptop nyo, and abang ni-restart nyo, taddarin nyo yung F2, then hintayin lang natin siya mag-open. Tapos nyan, mapupunta tayo sa may BIOS. Ayan, kita nyo naman, nasa BIOS na tayo. Then, hanapin nyo lang dyan yung boot menu. Then, click natin yung boot option 1. Tapos, hanapin natin yung USB flash drive natin. Tapos, ayan, tayo natin, magre-restart yan. Tayo na, nag-open na. Nag-restart lang ulit. Tayo lang natin. So, ayun na. Ano nyo lang, lagyan nyo lang ng mga important details. Ayan, language to install, time and format, keyboard. Ayan, pilapan nyo lang. Tapos, next na tayo. Ayan, click natin install now. Ayan, next. Next lang ay, tapos pindutin natin yan sa baba. Then, ayun na dito na tayo sa partition. Click nyo lang yung gusto nyong gamitin dyan. Siyempre, dapat yung walang importanteng laman. Kasi mawawala yan. Ayan, dito pinili ko yung pangatlo. Ayan, may notice naman kung mawawala. Tapos, pipiliin lang ulit natin yan. Then, next. Ayan na, mag-i-install na siya. Tayin lang natin. So, okay na. Installing Windows. Tayin lang natin siya. Tapos nyan, kung magre-restart yan, ayun na, pilapan nyo na ng, siyempre, mga importante. Bansa, oras. Next lang natin. Hindi na nating skip yan. Ayan, pwede nating piliin tong I don't have internet para ma-skip na siya. Ayan, click lang ulit natin yung continue with limited setup. Then, pindutin natin yung mga kailangan. Ayan yung pinili ko. Then, accept. Ayun, gawin lang ulit natin yung ginawa natin kanina. Pindutin lang natin yung mga kailangan. Then, accept. Then, ayun na guys. Tapos na. Maraming salamat sa panonood. Like and subscribe.